Hi guys! Good morning sa tanan! So mga unday ninyo og DIY Korean ramen no. Mo siyang uso karon sa negosyo sa Pilipinas ang kanang DIY Korean ramen. So let's start. So kanida siya no hinatag ra ni. So mao ni siya no. Nagamit ay kog chopstick no kay para makuan jud nato ang Korean ba, ma-feel nato nga natas Korean. Char kay ba. So na ada siya kuan diri no. Ikaw ang kani siyang DIY ramen dai ikaw dai mo pili ano sa imong gusto nga lutuon. So na ada kuan diri no. Kani siya na imurag bacon. Sa pani. May shrimp. Na ko siya ipakita ninyo ha. Mo ni siya. Kaya di sila ganan ani kay halang. So ni try ko ani, mo ni siya. Giinit na day ni gabi pa ni gipalit. Sa kong igagaw niya gihatag. Kay hang daw. So ato i-feel no. Nga mag-use tag chopstick. Okay, kunahin natin sa Korea. So let's start. Nganta ninyo. A true master of pollination. When an insect gets too close, it shoots a spermatophore. A tiny pollen-filled projectile. Sinasa di siya ko ano? Ikara magoy mo choose ani unsa imong gusto. This clever move Shrimp dere oh. gets pollinated in just one shot. This plant's trick makes Pero yung shrimp ay. effective. Sarap. Siya actually. So, mag-contact sila na, no? Para sa itong exist. Yung mga shell sa one shrimp. Kasi mabukog ka. Actually, guys, dami siya. Ang hang siya. Hindi na siya. Ang halang niya. Dila sila ganahan mo kaon daw kay gihatag kay kuan daw. Kanang hang daw. So, lami siya. Sakto rin yung timpla di para. Mostly makapalit ka ni sa mga malls. Lami king shrimp. Nasa ikuan oh. Yung ganisa. Yummy. Why does Triple H always cover the sledgehammer's head with his hand? There's a brutal reason behind it. So, ganyan ko sa shrimp. No sa chay ko, amot no sa tawagan eh. Sali siya. Pero, okay laan eh. More na yung sud. Ha. More na yung sud. Okay siya, masyag. Sug ba ta? Masyag. Kuam. Okay na siya. Huwag na siya sud niya shumay. Na ganun no. Hindi, okay lang. Malasa jud iyang kuan. Sabaw. Okay lang. Ang gikuan jud ani nila no, kanila man jud ang iyang kini ba? Iyang Yang noodles. Milami. Prepare ko dag tubig. Kaya lang. Pero siya, lamig dyan siya. So, mangita patalain no, sa mga soda niya. Nasa siya murag. Daghan dyan nagikuan sa kong gagaw. Daghan gipali, gikuan ba? Gipili. Ya, sila sa muluto, ani. Beef to. Baka. Nasa baka ibutang. Ano siya? Sarap. Then, yung
Bacon. finally struck him with an elbow Para. to the back of the head. The impact Yummy. was so intense that Stallone fell right out of his shoes and ended up with a bleeding lip. According to Hogan, Stallone's reaction in the scene was genuine. He was truly stunned by the hit and never asked him to do it again for the rest of the fight scene. I don't want to hit you. He goes, well, hit me. Give me everything you have. I said, no, brother, you don't want that. I said, there's a certain place I can hit you harder than others, but if I hit you as hard as I can, it's Ano? not going to Sarap. be cool. He goes, well, give me 50%. I really don't want to. And I hit him. I probably gave him 50%. And as soon as I made contact, his face hit my cowboy boots. He came out and his head lip was right. Kali siya yung gibutangan niya kuam. Sweet corn. Kaya gikaon na siguro sa akong kuam. Alam mo siya? Siya yung beef. Alam mo yung beef? As in. Ganyan ko sa beef. Dalaw. Sarap. Yummy.